bagi nasi itongja khapangni joto takhok tai bukhok chongna punya khaka hamia faro tini 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সাল মারে তিনি সালাব কতর কক তুমা থুইতে বুঝানোর বাগৈ পুইলা বুয়াগ্রানি মেসেজ আবরি ইয়াগ ওলো জয়নিং বিজেপি ওংলাইমানি জয়নিং টিপ্রা মাথা ওংলাইমানি আমপরে সিএম নি তিনি সালসানি কক তুমা তাই টিপ্রা মাথানি কতর কক থুম পান্ডারাবো তাম কক চলি টঙ্গা প্রণতি কক সানাই তে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দেনতি কক সামবাই বাকসানো দুর্জয়নগর ni Holy Cross School tabo engko tamsarai tabis kibilai mana tuinai kaisa kotor kok tuma thuijo khanor ni bagai tiri joran kok panda puya kok kase pega buagrani message je jorao Tripura hasteo tai kendra sarkaro BJP ruling government tuitongo phiaba borni bakhakti kok tuma kaham khananani borok asalai khunjo saglai kubuni bodol yakalai jai thanglai tonglai phano BJP ni bakhakti kok tuma kaham khanawan hidago kun sadangma kre sadagai tongkha itihas abor puyang khana biroji dol ni bakhakti jo kabang jagono message ni tongkha je kaham kok tuma tongo good news hai kaba अच्छे खबर आने वाला है अब हाई इंग्लिश तंगलायो जे देशो मोदी नि अच्छे दिन चली तबो अब कैसा अच्छे दिनवा अब हाई ननि तो क किंतु त्रिपुरा हासेनि बीजेपी रो बर खलाई मानिबो तामय खलाइया साइ मानिबो तांगै सालिया ताई साजानाय तंगैबो तामय साजाय लिया सालाइलिया अबनु जतनि वाना मावखिले लुकरनो त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सरनि हामप्रायनि बागै त्रिपुरा सा हामप्राय मन्त्रि बतंगो তাই যে রুলিং গভর্নমেন্ট টঙ্গই বর যে বাজাতেই টঙ্গাও লব তানি বং ফুটিবা কক তমা কাহাম হनै খালিয়া আবন ওয়ানামা সিংসা বিরোধী দল লক যে ত্রিপুরা মথা খাই টঙ্গ বরনি বখাকতি তাবো দিল্লিও কক সালাই জাগি টঙ্গ খবর কাহাম ফাই টঙ্গ হनै কুসু যতন খানা পাইখা আবা আপডেট ফেবা অ খবর কাহাম তামো আবলতি সরাই কে ফন সালায়াকো আবনি খোলাসা আংবো তাবো খালাই মায়াকো তামনি হিবা এই অবন অংশ খিনাই হিनै সরাই আনিয়া গলে কক্তমা সকপায়াকো যে কক্তমা সকপায়ানো আং সাউইনরনো রুমুরু খালাইনা মসিয়া নং বখানো টেক্টর না মসিয়া তামিবা जों কক্তমা থুমনে রংখা কক্তমা জেসেন মান হরামন সাও কিন্তু তাবুক সাক জরতে পাইথাক জরা যে নেতারংনি খুগো খানামানি বুদাকে নক থানাকে যে দ্রাপ সামলাই চংবনি সাও एकेमी पुजा तो होम मिनिस्टर अमित शाह साका त्रिपुरालेन्टा सान्डे ग्रान्ड त्रिपुरालेन्टा सान्डे नंनि बागै जों नाय दङ आबोनो रोनो बुवाग्रा बर्नर प्रेमानि जे नरना मनि ताम बम हाय त्रिपुरालेन्ड बा स्टेट हुड दियावैनाय अन्न बायजे त्रिपुरा सामनि सल्युशन खाया नंके तामनो नंगरानि नै दं आबनो सुनो सादि मांगमा ताबोके ड्राफ्ट खाय दङ नि नेता कट रंनि खुगनो खाना काजों फियाबा नेता कट रंनि कक रगनो खानानानि सिगां जों बुवाग्रानि कक खानायग्रावन तिनि बुवाग्रा कायसा मेसेज या फारकालो करगनो सानजाजाराव अडियो मेसेज बिसिंतै जे ब कक सानाय नायखा नरक सुरि मुं नांगौ जे लुकरक सल्युशन मानमस कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन आबनो खायनायनि बागै नरक सुरिनि नांनाय नरनि थानिबो पुइतु तने नांनाय ब पुइतुनो नक्राखाय साका हा साकाव बरक थां तमनि कारण कायसा अंखा पुइतु अबनो जतनि कतर पुइतु तंग हनिनो खरसा ताय खरसा इनो कुं खालायो पुइतु तंग हनिनो खरसा कलमति आजिमानि रांनो बैंक तरियो पुइतु तंग हनिनो नंबाय आंबाय गामि कायसा तंगलाय ननि जों गामियो तंगलायो पुइतु तंग हलायनो जों कायसा शहर आगुली बा हास्ते नि खालाय तंगलायो बे 12 थाकतर बाहायनो 1949 नो जय त्रिपुरा हास्तेनो जों मार्जार एग्रीमेंट खालाय 12 नि हा हनै साव ओ पुइतु नारगिनो तंगनानि बागि बुवाग्रा साखलाय खातिनि आमबाय बाक्सानो नरनि पुइतु अवश्यक तंगनानि नांनाय जे दफानि हामख्रायनि बागै देशनि हामख्रायनि बागै जतनिनो हामख्रायनि बागै आ जे ताबो कक सालाय तंगमानि जदि सय कक साना थांका हंकाके बुवाग्रा करि हिंकाके सादा सालाय जा खामु तुमुनो बुवाग्रा करि हिंकाके त्रिपुरा मथा आदा साय खामु बुवाग्रा करि हिंकाके आईपीएफ तिरो गैजे मां खामु दफानि सल्युशन हिंकाय जे नेशनल पार्टी बरक गेतो होल बरनि कक बाय कक खाव आरि बर कक साराय दं किन्तु ताबो त्रिपुरा सारनि बागैनाय होल माने सम्पूर्ण भाबे दायित्व नाव काम खाय तमनि बागैनो बताबो कायसा सल्युशन कन्स्टिट्यूशनल माने संविधाननि बिसिंतै केरं रायजो जे तंगमानि 12 थाखतर बरक खायखा कथां तंगनानि जे अधिकार अ अधिकार माननि बाय कक सालाय दं हंकाय
BJP खायदंनाय रok borok bo obno nasigi tongo obno proman ngi tongo tamni ba borok ni bkhakte tai oyikul kok sawimani salaimani kok chaplaimani gărăi tăma MP rebuti tăma MLA ba মন্ত্রী বিকাশ দি borok ni bisingo pano alada khai samani gărăi jagi CPM khai thangmani jagi Congress khai thangmani o je development ni mani scheme stipend akorok sinbayo borok solution ngai jewan thugo কিন্তু বুয়াগ্রা খাওয়ান সুগো আম হেঙ্গা जों सुरु सरकारनि सुबिदा वाक टक रां रि मकिदों थाइकेदों खायमानि बाय जों गोनां निमाया हामै जायमाया जोंनि अधिकार से नांनाय आ जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जोंनि मान बान्दा दंमोनि आब्रो नाहाना बागै बुयाग्रा थांजाक যদিও তাবক বিজেপি রক बिनि एगेन्स्ट कक सालिया सु बरबो बुयाग्रानो नासिनि दंमोनि कक फारि बुयाग्रानि खानालायानो दिनि सानजा जराव कक रहरमानि खाख्लायनर बुजिवानो बुजियाखै आं नर ताइखिना सारायसलायखै सारां चाइदोगोनो कारण आंनि जरान कक पानानो नायनि बिसिङाव बाक्सा हिनि बुजिया दंखै आं बरबो बोजबनायनि चेष्टा खायानो बुयाग्रा सामानि कक एक व्यक्ति एक बरक विश्वास से जिंदा रहता है। जिस दिन हमारा विश्वास हमसे छीना जाता है उस दिन हम मालिक से गुलाम बन जाते हैं। We live in hope, and the day that hope is taken away from us, from the owners of the land, from the Hani Basas, we become the slaves. Don't let anyone take that hope away from you. ये जो आपके अंदर आशा है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर छीना तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका खुद का भविष्य कहीं नहीं रहेगा। मैं फाइट कर रहा हूँ, थका हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, थका हूँ, लेकिन मैं फाइट कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं आपके बारे डिमांड करूँगा और अपने बारे नहीं, हमें मिलेगा। जिस दिन मैंने कमज़ोरी दिखाई और अपने बारे सोचा और आपके बारे नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे लिए, मेरे तिपरासा के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्लीज़ प्रे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आए। आई लव यू। बुवाग्रा sends this message to you, asking for prayers and hope. This is not a message for politics. This is a message for prayers. Nothing is more powerful than a prayer. Belain. Okay, kapan tadi buksong buwagra sat ni bagai, ani bosa ni bagai, tinang ni bagai, kisah suri bagai jadi, angbo lengjak no, angbo ruwaijak no, angbo tabugle leng project no fiaba coba khlai tongo norok ni bagai ang kudu dina compromise khlaya ang compromise mane no ahanyo heleng babai khainai yakare ria man khai nawi no yakar nai ama khainyo botabo coba khai tongo ke norok le tamui bakha bai nei tamni ma noril lo yuwa ang buagra tongo oma kene samani klai kha ge bo taikha ko sai khnarka puitu puitu no borno mo thangi tongo ka thang khlai tongo a puitu nong thani tongo o puitu no nung je nasi tongo ni khatungi tongo ni a sa khlai tongo ni abno kebo segi nei manya abo nor ni yago se tongo nor abno kitcha puitu na gei tondi chini man thayo ti nei ang phai khei tongo no suridi asino bokok sawo oroni bol ko boagrani amsek bai botao sanan naikha অন্য নেতারা যেসবান সাইজং তো মানা কাসুকা খানা মানছি নাই শনি মানছি নাই বাজি সগলাইনাই তামসি কাবো ওয়াক চালাইনাই যেসবান সাইজং তো আবো কগিয়া কগখা পুইতু সিতনা নাঙ্গো নিনথানি সুই মুসি তনা নাঙ্গো আহাইনো আমসে খাবরাম বেব্রাম মুলাইনাই মুংসা মাননানিয়া आं तुदर बार साव ग्रेटर टिप्रालेन फानो मानै तंगदि टिप्रालेन फानो मानै तंगदि निनि खाव सिसा मुंकरि गे नर बंसा गेन खलायमांला कप्लाइं मानग्ला नर ग्रेटर टिप्रालेन दिखा खना ओ बिनि मगिदों हामानो गयनाय मुसु खाब्रिचारि रेखा ओ बनुखौ हामो हनैनाय बनो बुइ बुथालायखा आहिं खाके हादा हामानोबा किन्तु त्रिपुरा हासेन टिप्रा सारगनि बागैनाय आजि मुंनि बागि बो फायनानि नांनाय बि बागि फायना नांनाय जे बुटि गोनां बतेबो खायमाननाय आ लामानो राननायो बुगाग्रा आबगिने बिलिटिनि आ मेसेज अबाहाय जराव
आंनो थासिगो सामानि केबो बीजेपी खायनो खानानै फानो मानो ना खानानै को गया हामक्राय इनि दं बनि बखाक्तिबो जे खायमानि बखाक्ति रमनादि हासिनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहानि याक्ति दिनी खेलो इंडिया न बाहायनो कबम्मानि पांडा खलाइजागि दंगो आमनो कारिबो रोड सेफ्टी उनको मान थनिबो पालाई दंगो 35 अब बेलायखे नांगौमोन सामुं दंबोखे जों जे दिन जे माइसाव दालबुति चाव ब्रेमबुति चाव आबा चामा हाय किन्तु बदिनो ननो रिका हामपायरे ननो बरम रुइनायनि सालपालाय ननो कायसा कायजाक मुं नुखुंनि तंथक गता आमाय खायने ननो एकटा स्पेशल kaisa judakuk naithok nuthok khlai tisa abno nai jong ti prasalo korokto phiaba haste hapang ni bakhatui jotoni bagi to samu tangni tong tanya hanya ke phano kintu nin ti prasaro kelegi tong khaon non slai nono st bohni sarkar chongri khamane schedule tribe ang mien singar khop chesta khai tong sanani sengkai st ti prasamane st amaya sengbo general ngi mano tamkhe nini st je category khaija khatangai nang buisuk sok sugya buisuk man sugya buisuk rung sugya buisuk tangai manya buisuk genangnya abono genang khlajani bagai sekangrani bagai jepro borok aji mung kahamungnai sarkaro tax kahamna mannai kintu st ni general ngi thangnai o hani bosane ngi borok general ngna klayo abono je borok somatawo tu bunai je borok soman no tu bunai abo ko borno hamklai no akok thayano ingkai abo khanya baginya buag rawsai tongo lukuroni hamklai tabu ge bar ni je sarkar bahino chai togi tongo haste hapongmo chai togi tongo ne tini মন্ত্রকরণ বখাতে খেলো ইন্ডিয়া ও যে পার্টিসিপেট খাইনা রনো থুই বাতনিয়া রনো কপ্লাইনা রনো সকার বরখা আম বাই বাক্সানো তাকিসান ন্যাশনাল রোড সেফটি মুনকো মান থুনি মানাতে ইম্পর্টেন্ট বড় যাচাই খাইনাইকা আবো মন্ত্রকরণ আং যত দং আম দरो সাই দङ 18 বছরनि सिमि 35 বছরनि सिख्लारावनो गोबांखौ रोड एक्सिडेन्टनि थै दङ याकुं बाय दङ देराय दङ के जे दफानि जे बसंनि जे रायजोनि सिख्लाराव याकुं याक गोबाय इनि देरावै खरा कम्पानि न खालाय दङ आ देशो सामुं आगु ग्यांगो आ देशनि आजिमुं कमुङो आ देशनि सिख्लाराव नि फान बायो आबुगिना जरक एक्सिडेन्ट तांदि अफ मेसेज राय दङखा मन्त्रकरनि तिनि गाहाम संगतरनि किसा नाजेन भारि नाशा दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो তাহলে এর থেকে আমরা বাঁচতে পারবো আমরা আধুনিক যে প্রযুক্তি তার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি ডিজিপি সাহেবের সাথে আমার প্রায়ই আলোচনা হয় যে কিভাবে আমরা যারা স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে তাদেরকে কিভাবে আমরা মানে চিহ্নিত করব আমাদের বিভিন্ন ক্যামেরা ফিট করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেখানেও দেখা যায় যে কোন গাড়ি কোন কত স্পিডে যাচ্ছে তাকে কিন্তু চিহ্নিতকরণ হচ্ছে এবং আমি যেটা বললাম যে যেখানে সন্দেহ হয় সেখানে ব্রেথ অ্যানালাইজার এবং অন্যান্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকেও আমরা চিহ্নিত করছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে একটা ডিসিশন নিয়েছেন যে যারা দূরপাল্লার যারা গাড়ি চালান তাদের জন্য প্রায় 1000-এরও বেশি বিশ্রামাগার বিভিন্ন জায়গায় বানাবে ড্রাইভারদের জন্য যাতে করে ওনারা বিশ্রাম রেস্ট নিতে পারে একটা স্ট্রেস যখন চালায় তারাও কিন্তু স্ট্রেসে থাকে তো সেই স্ট্রেস থেকেও অনেক সময় এই ধরনের দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে স্টেট ওয়ে পাশে এবং সেই বিশ্রামাগার তৈরি করার আমাদের আমি জানি না ত্রিপুরাতে এখন আমরা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই ডিসিশনটা নিয়েছে তো আমরাও সেই ধরনের যে রেস্ট হাউস ড্রাইভারদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করব অবশ্যই এবং আরেকটা ব্যবস্থা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে যখনই অ্যাক্সিডেন্ট হবে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়ায় আমাদের যাতে ওখানে অ্যাম্বুলেন্স থাকে বা সবসময় নজরদারি রাখা যায় যাতে করে তারা ইমিডিয়েটলি ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসতে পারে गाय खाबानि दांदे बखौ खसं अबायके गोबांमा पान्डा तिनि सालजाव करं करं नो खाबा आबाय नि बिसिङो ताकायसा कक्तमा नरनि बागै कायसा इनफरमेशन याफारानि हिनि मानिगा जताबो त्रिपुरा हास्ताव कायसा borok rok ni sak baithang saitok laimani bai kereng kereng jagawa soka dog malai tonglaimani bonugo sanja joraono kaisa koktoma sopayo je Tripura hasti ni no khorcha bukhuk riang bukhuk bo sokat manbuk mani kok kaisa kase phika buagrani pejono kha congratulations to Srimati Rimabati Riang winning silver medal at
Indo-Nepal Karate Championship 2024 held at Hyderabad, Telangana during 3rd and 4th February 2024 3 तारीख बाय 4 तारीख February वो कैसा Indo-Nepal माने इंडिया बाय नेपाल लाई कैसे कराटे चैंपियनशिप बाते मुंगा 2024 आरो हैदराबाद संजाजा बाते मुंगो को सिल्वर मेडल मांखा त्रिपुरा नेङै तामो रिमाबती रियां गे बनो खाकोफुरिया फलायमानि पान्दा ता कैसा कक खसर खाइनाय अबो बखाव कक साका किसा ताको खरसा आनार कमेन्ट सैका जे चिनि ब्रुनि दाबि नबो किसा सापोर्ट खाइदि देबरमा रंनि कोनो लस करै नै आव ता सकागि ताखोते बुखुबचं नरक bo riang bo bru bo jamatia bo ucui bo molsom bo kaipeng bo rupini bo koloi abo chung jotono se tiprasa tripura hani besa tiprasa kebo tiprasa shobdono salai tongo abo buibai selangja buibai tripurani itihaso jepruo bukubai sawai phaimani abno jepruo shinani sengjakha ingresni amolo ko je puya ko borok silangnai arni bisingo Anderson ni tongo bo silangmani bo tipera ni silangka bo tipera tripura hawa tongnai ronong kai tipera jaka sung tripura hani basa tiprasa nung usi phan toni dalong phanongoi tongdi nung o tripura hani basa keno senung tiprasa omno gosina hardi kemni loss krai जों नरनि बागै बा बरनि बागै जबा खालायदि जतनि अधिकार दङ नोंनि सानथाय दङ नों सानै मानो नों सानमानि केबो ननो केबेंगिया न सानलायदि तामखे नंनि ककनो जों जे जागा आङो आकक सानाय आं कायसा सानमानि बाय आं केबनो देरारवै केबनो शुक्रबुइ केबनो हामिया सावै सानै मानिया मानथाय आनि मानथायना हाना बागै आं तांनि बुनि हामिया सानाबा ओंखाय आं आबाहायके सानाय हिंगाखे नों आबाहायके साननै खांखाय सानै मानो कुनु ककरै ओंखाय ककरै आबनि ति जों आलादा कक सालायानो तिनिनि जरानि कक पान्दावा आं कसान कक साना नि वान सुइ तिनि आसुकमानि ताइ कैसा कक तमा फरिके तिनि बीजेपी वो बाहायनो सीपीआईएम ताइ जुदा जुदा बदल याकारै जयनिं लाइमानि बिश्राम गन्जनि पद्मनगर 42 नुखुंनि 135 भोटार তিনি বিজেপি নি বানা রমলাইখা বসকানি লোকসভা চংবারেনো নাসিগৈ কাহাম মোদিনো তাইসা সরকার কি ফিলটুমনানি বাগিনাই বড় বদল বানা ইয়াফারি লামসগৈনা হারকা কচাম মন্ত্রী অক্রাই yaksu জিষ্ণু দেববর্মন তাই ব তামসাসিনাই বিনি লগিও তংখা যে ও আমচাইনি বিজেপি নি নেতা রক বহায়নো ফারিকে জয়নিং নি পান্দানো কিসা নাই নে বেদিকাই স্যার রিজনটা কি একটু দেখুন মানুষ তো আর বোকা না মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু মানুষ বোকা না মানুষ দেখেছে গতবার 1 বছর কত কাজ হয়েছে এখন কত কাজ হয়েছে ঠিক না হ্যাঁ মানুষ দেখে তো কাজ মানুষের কি বলে এমএলএ এর কাজ হলো মানুষের জীবনকে স্পর্শ করা জিপি এরিয়াতে বলে এমএলএ দেখাই যায় না বিসি এরিয়াতে বলে বেশি দেখা যায় না দেখা যায় বিসিতে আয়নি এমএলএ বিসি এলাকা আসে না ঠিক না সুতরাং মানুষ তুলনা করবি মানুষ দেখবি মানুষ কেরা চায় যে আমার পাড়াটা সুন্দর হোক আমার রাস্তা সুন্দর হোক আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক কে না চায় শুধু ত্রিপুরা সারা চায় এরকম না সবাই চায় না তাদের সমস্যা অনেক আমি বললাম না সমস্যার সমাধানে থাকা উচিত সমস্যা খুঁজে খুঁজে বেরিয়ে না আন্দোলন করা এটা সময় নেই আরো নষ্ট হবে সবাই আরো ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে সলিউশন দ্য আনসার ইজ সলিউশন নট দি প্রবলেম প্রবলেম কে না জানে সিপিএম কংগ্রেস মিলে কিভাবে দাবিয়ে রেখেছে ত্রিপুরা সাথে এত বছর এটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে বিচার কিভাবে সমাধান করা যায় সো বিজেপি ইজ দ্য ওনলি পার্টি লুকিং ফর সলিউশন আর বাকিরা হলো সমস্যা নিয়ে রাজনীতি আবার কেন ইয়াং বিশামগঞ্জ পদ্মনগর যেমন বিজেপিও জয়নিং লাইখা আমাকে ত্রিপুরা থানিব তিনি কেরেং কেরেং জায়গাও পান্ডাংখা পান্ডানি বিশিঙ্গ কাইসা জায়গাও জয়নিং পান্ডা নুকজাখা अब पाटनी ना काचारी छोरा आम्बासा आमचाइनि काचारी छोराओ तिप्रामथ जयनिं खाइबायका नारायणी माजागिखा टीटीएडीसी एग्जीक्यूटिव मेम्बर सुहेल देबबर्मा ताई हंस कुमार त्रिपुरा संग्रह फरिकाय अ बदल बहायनो सीपीएम ताई बीजेपी याकै तिप्रामथ फाइ दंखा अबनो वान सुगिनाय खानका साइमन आव बुवाग्रा
যে সামুংটাং তংমনো পুইতু তুইনো গোबांमा borok tabuk tipra motha joining tongoni bisingo ombo kaisang khanaknai kha khaljaka lokorokni hamjangma mani tongo tipra motha tabukbo korong korong jagao kaham khlaino তিনি মানিকপুর অঞ্চল কমিটিনি উদ্যোগ বাই অর্থাৎ রাজদর বিসি ব্যক্তিক বা পঞ্চায়েত ব্যক্তিক চিনি কাইসা তিনি সম্মেলন সম্মেলন তিনি জয়নিং সভাবো চিনি ওই দङ আর गोबांमा फाइनानि दंमानि তিনি দুর্ভাগ্যের বিষয় দুঃখ খা সামানি কক চিনি হরিদয়াল পাড়া কাইসা চিনি TWF नि নেত্রী দীর্ঘদিন TWF সামুং তাংজা ব থৈমানি বাগৈ ও পাড়ানি আর ফাইনানি দंमानि জয়নিংबो दंमानि তিনি ব থৈমানি কারণে সঠিক সময়ও তিনি ফাই কাসুইমালিয়া তাইবো ফাইনাই তাও তিনি ফাইনাই আর প্রোগ্রামও তিনি চিনি ও এলাকানি বিভিন্ন নেতৃত্ব রংনি বরনি যে সামুং তাংমানি কাহাম সামুংনি বাগৈ তিনি 12 ফ্যামিলি 32 ভোটার 30 ভোটার তিনি সিপিএম এবং বিজেপি ইয়াকাই তিনি বিজেপি নি লিডার ববনো দীর্ঘদিন আংবা আগিও বিজেপি নো তমানি আং যখন ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি পরে ববো তাবুক ফাইকে আস্তে আস্তে অমহাই খলায়ে তিনি দিনের পর দিন চিনি এই এলাকানি বড় রক আনি ত্রিপুরা মুথানি যারা ওয়ারিয়াস তংনাই রক ব্লক কমিটি TWF YTF नि যারা তংনাই রক বড় সামুং কাহাম তাংমানি বাগৈ আনি সংগঠন কাহাম হইন দङ এবং ফাইনাল লোকসভা নির্বাচন जों सामनो विधानसभा केंद्र गाहाम रेजाल्ट खलायनाय विलेज कमिटी निर्वाचनबो जों अ राजदर पंचायत चिनि 100 to 100% जों जितिनाय এবং सामनो ब्लक जों दखल खायनाय सामनो ब्लक 14टा बिसि दङ 14टा बिसिनि बिसिन ताबुक पर्यन्त चिनि 9टा बिसि चिनि आन्डारत दङ चिनि कबलत दङ ত্রিপুরা মুথাन সংগঠন বৃদ্ধি হইন दङ এবং নরাव और তিনি आं सालिया आलोचनार माध्यमे सानाय माइक्रोफोन बाय বিজেপি দিনের পর দিন বরাवनि समय कम হইন दङ এবং আগামী দিনে চিনি মহারাজনি নেতৃত্বে চিনি যে লাস্ট বুবাগ্রা চিনি বই সামুং তাইন দङ কিছুদিন পরে চিনি গুড নিউজ ফাইনাই এবং চিনি ত্রিপুরা সারাवनो थांनानि बागै चिनि जेनारेशननि बागै चिनि भबिष्यतनि बागै चिनि बुबाग्रा सामुं ताइन दङ अबना परवर्ती समय आं सायखना जना Haike खामानि दाजे बखुसं नरनुखना अब काचारि छरा अब मानिकपुर राजधर सयकक छाना थांगाका सयलेंटा आमचाइ खलायो 12 नखुनि 30 भोटार हाय टिप्रा मथाव जयनिं मानि कक्तमा ताइ काइसा कक्तमा तमानिया भ टिप्रा मथानि करं करं जागाव जे पान्दानि आंगर थें सामा हाय मान्दाइनि पाटनि आमचायो सियारि कम्युनिटी हल नगो संसाजाका प्राइमारि कमिटी खालायमानि पान्दा टिप्रा मथानि पान्दाव थां मानजागिखा TDADC नि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा इंकाय एग्जीक्यूटिव मेंबर रविन्द्र देबबर्मा ताइ जुदा आदंर पान्दानि बिसिंति कगनार थानि जतन खातुं लाइजाक ताइ बग्रा सामाहायनो सुरि लाइजाक जों जरा गाहाम फायनो नाय दङ इंकाय जों आमनि यात्रा लायनो सिगां जों थानसांनो नांनाय जों ककबारसांनो नांनाय ताइ जे ताबो बसखाङो इंगो त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारक जे जोंजाल ओङै दंखा आबो सुरु त्रिपुरा मथा सिमि थाया IPF सिमि थाया सावो BJP बो सावो CPIM बो सावो निनि कांग्रेस रक बाहायनो त्रिपुरा सारक थंजाक सातकजाक सेप्लेजाक खगजाक शेकजाक सिक्रिजाक आबाहायके सातकजाक दंमानि कग्रक खनामानि बागैनो केन्द्र सरकारनि बखाक्तै कैसा একটা রানানি বাগিনে ড্রাফট খাইজগি দङ नै कक साका जगदीश देबबर्मा फरिसिं खनालायानो MLA स्वप्ना देबबर्मा बुमानजाक जाक पान्दाव अबनो खातुंनानि कक्तमा पाटनि खुरुमपुई कताल खायि जों अर त्रिपुरा मथानि बिनि बुरि बेदेक TWF सिकला बेदेक YTF नि बिनि क्राक खायि पाटनि बाय खुरुमपुई विलेजनि नतुई काइसा आमचाइ इंका पाटनि खुरुमपुई अब जों बिनि आमचाइ कमिटी खाजाका मो आमचाइ कमिटी खाजामनि न रुगै ताबु काकिसा परे और पाटनि हातिव जों काइसा लुकुकुथुम पान्दाबो नुंजाका लुकुकुथुम पान्दाबो जों काहामकाय पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स एवरीथिंग स्टेट नि नतुई चिनि नेतृत्व कक सानाय नाइथकाय कमिटी खाजाका स्ट्रंग कमिटी इंका समय तांगरखा और चिनी MLA मानजाखा बरंगलांजे स्वप्ना देबबर्मा मानदाय ब्लॉक ताबुबो प्रेसिडेंट चिनी सुबुद देबबर्मा ताय और चिनी सीनियर लीडर्स रक गांसा कथां जम्बू तहसील
buri bodol ni bisingo ko Dina Rani Song Dipali Deborma district member TWF ni jotono manjakha aro payi jongoro kok kolok salia tini kaisano slogan nai samai tangjak tini ni mo committee rok tini thinango thangnani bagui o hastebo ani amani hastebo asemani hawo जों tabuk je state tongoni abono bifurcation khayi जों alada tiprasa majority ganang 80% 90% tiprasa sini o area khayi separate state khaime asak jora mo toba जों khlai thangna hine ini samai tangai abono ka tini mul amba bubagra belai khang wana ma singja khayi tabukni kendro hapang tongnai rokno bubagrani sago isoni no phan tongo bumtike convince khlai kendro sarkar tabuk kubangma yaphano tabukni bisingono ha khagi yaphano ha khagnani prai 70% samung haba doma hake tabuk kok tablai tongayo final ungsudyako draft khai tongayo जों खोनामानि मते के mod draft to ADC area ni hani jotto power ADC o yafar dungai tabuk जों ADC yago land tongphano Tripura haste o kaisasi Tripura land revenue and land reform bumi sanskar ebong bumi unko ain kaisasi o ain no tabuk সংশোধন khai ADC area ni hakai ADC yago yafajak chinai amtirok forest area tongo total Tripura ni chini je ayoton 68% ADC ni area hunpano 68% to kom mani 60% bolong reserve forest aro kebo tongo maya abolo karibo proposed forest ni tongo doni proposed reserve forest abo Tripura ni bolong department forest department uram unko abolo nobo kisa kai forest reserve tongmani no proposed forest reserve tongmani no kisa khagai sebai chini ADC area ni jate public ngo rimana tike amtro khanyani chaito guitong ADC ni yapawo fan phayakai hai diba no fund no development fan krika kun development khaniya planning fan khaidi planning simi khaito noi rang kri hinke execute khaniya rang phanya lama kaisano Tripura hastewo bharatborsho Delhi ni rang phaimani jotto hasteni mukho sachib ni mungino rang phayo chief secretary ni mungui chini Tripura o ADC ni yago ADC ni rang tonghono direct rang sokpaya rajya sarkar ni yago phaise ADC ni yago rang phayo noro nukhana February mas ni chung 7 tarik 8 tarik se ADC ni kormachari rong chung beton rimano rajya sarkar pokolo dawi khananadi soninadi himang tongo nung 1 tarik dohaya phano 2 tarik dohaya phano 3 tarik dohaya phano 4 tarik dohaya phano 5 tarik 6 tarik dohaya phano 7 tarik le nung ADC ni rang mar hokona bli abo ADC ni banta rang yakai no rang boron hokoba apteke thungu tongo boni bagai chini kokkai rajyo bo chini yagon tongnai separate ni sak jora ADC bo chini yagon tongnai ADC ni rang ke direct khumulong ro hochidi that is direct funding system abrong tei sintabu movement lokhai tongo kaje Delhi ni news যথেষ্ট bubagra time to time niya bo bubagra be kok sai payo duita somoyo bubagra bo mokong no sawo draft tabuk chengui tongo final yako jeng salkisa ulo tam draft khajaka abo chini MLS rok chini MDC rok ADC ni jotto abono karibo chini warriors ngo bo sung phunuk jagan abo naibe ya kobai Gai khaboni takdai bukuk chong Tripura hasteni hamkrai bagi jotona kok salayongke ungna bonango kok basimi inyatei abono ungthai lukroni bagai gai an ya phaw je kok tomate bo chowi tu jak abahaini bisingo to ani ya phaw tabuk kotor tongkho abri sigang kaisa kok no saklai phene je buskangni tabuk tamo NEET exam tongo je borok sancho pori tongo borok ungko tamsanai subject pore nango ba 9 ni simi 11 12 jora je borok physics por namo sungo borok pornen baginai English medium CBSE porne rok tinin simi chengkha CBSE wo tamo madhyamik examination heda abni bo kok toma tong tin ya phawo kai CBSE wo tabuk chung nai thengka bus kango kok borok script by
ma pori tamo roman script bai sini bagi thantor laijak no কিন্তু বাংলা বাই কোনো থানকাই বক্সিং কাংকাই নরক নরবি যে সিমানমানি আবাই সিজি নিয়াই সাকলাই তংলাইবাयो আন্দোলন খানি রক্ত আনো কংমা সাহরকা গাংকাই আবাইनो যে চবাংনি দङ মুনো বাংলা বিসিনে বাই ফান বক্সিং थाखाय চবা তাইসাংনানি ফাসিংনি दङ তো ফানো যে বড় ফিজিক্স টি সন্নানামু জङ বড় নাংনো কাইসা কথাই दङ জেসিকা দেবলমা নরনো ফরমান বাগি তিয়ার दङ ফোন নাম্বার 7629058114 o নাম্বার Engkai aba haikeno education no te ma follow lainai ma sikang lainai ani ya pho tabu je kok tuma hangka kai language ni kok kisama salai sinai mother language day 21 তারিখ ফেব্রুয়ারি কাকে mother language day মানে amani kok sal hayung ganagi palai jang tongo bangladesh ni mani kok ni bagi coba khlaite niwo 6 jona hai borok 5 jona borok bathajak mani ya gorono o sal tabu hayung ganagi borok okotmano saimani palai tonglayo o mani kok bairek jang no chini roman script no ti tabu salai tongo tirpa hasteo amno tino যে ICA ni bakhakti nyai mother language de palai jangnai amani kok sal o sal bosek important bosek nangmani tai obo bahike palai jangnai okok no sai khana jakka phadike education department bakhakti bahike palai ni okok no sai khana ka secretariat to kok to thumero pandano ringmani pisingti मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं तो इस बार भी हम लोग 21 फरवरी मतलब कल हम लोग इसका आयोजन करेंगे बिकॉज ये इंटरनेशनल है तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेरियस कंट्रीज इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इस बार हमारे स्टेट में भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे और कलरफुल तरीके से जैसे हम लोग हर बार मनाते आ रहे हैं इस बार भी हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन रहता है तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट का मीटिंग असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश के साथ जॉइंट मीटिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और उसमें जो भी प्रोग्राम की रूपरेखा है वो ऑलरेडी हम लोगों ने तय की है इसका हिस्ट्री मुझे नहीं लगता आपको बताने का ज़रूरत है बिकॉज बांग्लादेश में जिस तरह से एक मदर लैंग्वेज जो डे है मतलब बांग्ला का जो उसको पहचान दिलाने के लिए जो मूवमेंट चला था तो 21 फरवरी को ही कुछ लोग शहीद हुए थे तो उसी के लिए यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी से हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रहे हैं और इस बार की जो थीम यूनेस्को ने दी है वो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ द इंटरजेनरेशनल लर्निंग तो ये जो थीम दी है यूनेस्को की तरफ से उस थीम को लेकर हम लोग जो हमारा स्लोगन है वो मेन थीम ही रहेगा और इसमें जो मेन प्रोग्राम हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं वो अगरतला टाउन हॉल में है सुबह 7 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा प्रोग्राम में सबसे पहले एक हम लोग बड़ी कलरफुल रैली निकालने जा रहे हैं उसमें हर बार काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स टीचर्स वेरियस स्टाफ्स ऑफ ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स दे पार्टिसिपेट तो इस बार भी हम लोगों ने सभी को बुलाया है लेकिन एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की वजह से कुछ थोड़ा पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो सकता है बट स्टिल हम लोगों ने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ 7 बजे ये रैली स्टार्ट होगी और रैली के साथ साथ में टेबलूज होगा जो जितने भी सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर हैं सारी लैंग्वेजेस का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा और कलरफुल तरीके से खबर ताजा बुक्सों एजुकेशन रिलेटेड चिन लैंग्वेज रिलेटेड आम है कक मा दोनर खनाखानो आबो गइनो तेके कक मा साव चिन बरन बिसिङो गोबां मा हाताय हापुं बेसेरो तङै हासु बलङो तङै चानानि न सिमिनो नायथुगलै मा तङ लेखा परानि पर्दाव सपाया बरकनि बागै गोबां मा बरक स्कुल रां लाख रां रुइ मा परियो मास हजार रां रुइ मा परियो नि पानो किसु बरक अबाहिबो तङो जे माग्रां परिनेनि मोजं जागो सुगियारनो चुबाना मोजं जागो शिक्षा गोनां दफा सामति साना मोजं जागो बरखाय खा गोनां बररकनि दाइसिरो मुंबाइनो चिनि थिनांगो तेबो का सामु फाइथं हुनिनो मा सावनरनो कायसा शान्तिकाली सेवा आश्रम चाचु बाजारो ताक बनरनो नासिनि तङो जे बरक बुमा बुहाकरै बुमा रान्दी आमहारक मुनो केबो परिनेनि मुचुङै दं हांके बा पनेसि नांगो हायता लेखा परा रां तरै खायमेया इंग्लिश मीडियम पढना मुचुङो हंकाय नर कक शहर बायजानि 9366372164
ও নাম্বারও তামনি হিমবা borok nai tongo lukorokni hamari norni thalio borok khoksanai oi kam khai tongmaba jengbo borokni amhairogo rang rinai oi norno kisar koktoma salabagi mas salajao kai pharikai aro norok admission khlaibaidi phiaba joton sei jongjal kha tabo kihasik school logo প্রভাব ক্লাই টংহেবাইকা তিনি খাদুমানি ফুনুক লাইখা বজরং দল তামনি হিনবা দুর্জয়নগর এয়ারপোর্ট রোড আরো কাইসা তঙ্গ হলি ক্রস স্কুল হলি ক্রস স্কুল আরনি ম্যাডাম খরকসা না সারদাঙ্গা খরকসা হ্যাঁ ম্যাডাম খরকসা ওয়ানজি বসুনি বরক স্টুডেন্ট ব তাবিজ কানজা তংমানি তাবিজ তো নুগুইনে খুলগুই রগ খিবিলাই মানি বাই বালাই খেন স্কুল তুংফ্লা লাইখা আবনো খা নাংজাগিনাই বজরং দল খানি বলে না এই বজরং দল বরং খাদুমানি ফুনুগুই লেখা তিনি হলিক্রস স্কুল অমাহিকে যদি খাইখানকে চিনি কালচার রীতি নীতি গমাবাইনাই जों अमाहिके स्कुलाव फरायना थांगांके स्कुल टामो कायसा शिक्षा प्रतिष्ठान रोंस्रोंनानि कायसा थाय आरो गोबां मा दाल लेङि मानो धर्मनो तुइबो ङि मानो निनि कर्मनो ङि मानो इतिहास ङि मानो साइन्स ङि मानो बेबाक सिजाक नायसि आरो तामुङि बादार नानि कलाय आरो तामुङि ताबिज खुलक नानि कलाय आबाहाय kahino tini koso sumung kisaka tai gabang ma borok thangi khadum phurukya ao ablai koksoino school thanganga ke school logo abahay ro khlai mani chalaigala tumuna abai khlai jauke na kari ja obijog khlaika khana negrani tinyago bojrang dol ni pakhakni o koksil chamung holy cross school ni mungoi koksil chamani kokno আচ্ছা বিষয় হচ্ছে আমার নাম ডক্টর মনোজ নাথ, আমি ওমেন্স কলেজে শিক্ষকতা করি। তো আমার ছেলে শুরু থেকেই এই স্কুলে পড়ে, এখন সে ক্লাস 8-এ। গতকালকে আমাদের কলেজে পরীক্ষা ছিল, পরীক্ষা শেষ করে আমি সন্ধ্যা 6টা নাগাদ বাড়ি যাই। বাড়ি যাওয়ার পর ছেলে বলছে যে বাবা স্কুলে আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে। বললাম কি ঘটনা? সে বলছে আমার হাতে যে ওমকারের বন্ধনীটা ছিল, আসলে ওর জেঠু অর্থাৎ আমার বড়দা কিছুদিন আগে সোমনাথ মন্দির থেকে গুজরাটের একটা ওমকার বন্ধনী এনে ওকে পড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল তুই এটা আর খুলিস না। তো সে সবসময় এটা বহন করে চলছে, সে কোনোদিন সেটা খোলেনি। তো কালকে যখন স্কুলে এসছে, স্কুলের এক দিদিমণি ওকে এবং ওর সঙ্গে আরেক সহপাঠী ছিল অর্ণব নামে, আমি ওকে চিনি না ব্যক্তিগতভাবে, দুজনকে বলেছে শুনেছি, মানে আমার ছেলে যেটা বললো আর কি, যে এটা জেসাস এর জায়গা, এখানে রামটা আমার এই সমস্ত চলবে না বলে খুলে উনি নিয়ে গেছেন। এবং এটা দেখে বাদ বাকি বাচ্চাদের যাদের এরকম জিনিস ছিল সেটা ভয়ে বাচ্চারা সেটা লুকিয়ে ফেলেছে। এবং শুনেছি ওই দিদিমণি নাকি মাসখানেক আগে আরেকটি ছেলে, নামটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, ওর থেকে এরকম সেটা নিয়ে গিয়েছিল। এখন আমার কথা হচ্ছে আমি ছেলেকে এখানে পাঠিয়েছি পড়াশোনা করার জন্য, এবং আমাদের ভারতবর্ষ আমরা তো মানে সহিষ্ণু, সব কিছুকে আমরা সহন করছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা হিন্দু, কিন্তু বড়দিনে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি স্টার ঝুলায় দেখতে পাচ্ছেন, যারা ঝোলাচ্ছে তারা খ্রিস্টান না হিন্দু ঝোলাচ্ছে, রামকৃষ্ণ মিশনের যিশুর পুজো হচ্ছে। আর আমার ছেলে যে বিদ্যালয় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি শিখবে, সেই বিদ্যালয়ে যদি এরকম একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে দেয় যে তুমি জেসাসের ভাবধারা এখানে বহন করতে হবে, হিন্দু ভাবধারা বহন করতে হবে না, তাহলে সবাইকে নিয়ে চলে সেই যে সহিষ্ণুতা, সেটা সে শিখবে কোথা থেকে? তো আরেকটা বিষয় রয়েছে, যেমন ধরুন এই বিদ্যালয়ে যেটা, আমি সেটা নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিনি, কিন্তু আমার ভেতর সেটা রয়েছে যে সরস্বতী পূজা একটা বিষয়। তো আমাদের বাচ্চারা যেহেতু এই স্কুলে পড়ছে, তো আমরাও তো বিদ্যালয়ের স্টেক হোল্ডার, আমাদের টাকা নিয়েই তো বিদ্যালয়টা চলছে, তাহলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে কোনো অধিকার নেই যে সরস্বতী পূজা করতে চাইলে স্কুলে সরস্বতী পূজাটা করতে দেয় না। এখন ওনাদের যদি সেই বাধা নিষেধ থাকে, ওনারা করতে পারবেন না, তো ঠিক আছে, আপনাদের ধর্ম যদি নষ্ট হয়ে যায় করবেন না, আপনারা না করলেন, কিন্তু বাচ্চাদের তো এই বিদ্যালয় অধিকার আছে, ওদেরকে তো করতে দেওয়া হোক, কেন দেওয়া হবে না? তাহলে ভারতের কিন্তু মূল ভাবনা আমার মনে হচ্ছে এখানে বিঘ্নিত হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে সংকীর্ণভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে যে এই ধর্ম করতে পারবে না, ওইটা করতে পারবে না, এটা তোমার, এটা আমার মনে হয় বিদ্যালয় এটা হওয়া উচিত না, ভারতীয় সংস্কৃতিরই ধারক বাহক হোক বিদ্যালয়, এতটুকুই আমার ইচ্ছা। দেখুন আজকে এই তো দেখলেন আপনারা, এরকম বয়ঃসন্ধিকালে বাচ্চারা যখন একটা সুষ্ঠু সুন্দর জীবন নিয়ে, মানসিকতা নিয়ে যখন তারা বেড়ে উঠবে, ঠিক এই সময়েই কিভাবে ধার্মিক প্রতিবন্ধকতা তাদের জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এসব হলিক্রস স্কুলের মধ্যে বা মিশনারি স্কুলের মধ্যে, আর সেই ধার্মিক মানসিকতাটা কিভাবে নির্যাতনের আকারে পরিণত করে তারা একটা বাচ্চার জীবনে ব্যাপকভাবে সেটা কিন্তু প্রভাবিত।
Hage khabang ta bo khukchong obong ke Holy Cross ni jengjal au borok kathalai tongnai nango boagra tini sama hai puitu tileyo sung kathang tonglayo nang anomani wo angno mani wo lainyo sung bolaya toklaya kirilaya khainai kirilaya mana tamba nang tini thanga West Tripura ni o South Tripura phano ar thangi tiffin dogano nang chao payo bisas tong bar bithiriya nin bagai o je puitu borin thani hamjak lai mani obahar tongnai nango abahni bistri jengka thang tonglayo kintu school logo mai khlai mani to chaina klai tomunu khlai tong khake khlaya khake a je school bukhati press meet khai saklai yang thung ruporok no ngai paike joran ko panai pai thago khoroksa takuk belai khe sak hamiangi tongkha takuk back deborma bo 2004 ni January 1 tarikh achai mani bo थांनाय एक मास समयनाय सरि हामियां मानि बनो ब फाताराव सामगान थांमासे दाबखे कक बमाया लाम बमाया आमहायिं तखा बेकरें रक बाहायनो रबुरा बाय आबो गलाइजाक मान्दाय आमसाइनि वेस्ट त्रिपुरानि तुमुंनो केबो खागोनां बनो सुबनां के किहा सुबा जाबाय ग्रादि आबगि बिनि कन्टाक्ट नाम्बार बो आनो रहरका कन्टाक्ट नाम्बार बानि कक मास लायग्रानि रक 9310072149 o number o call khai beijadi phayake ba norokta kesa nor Google Pay phano rimano ba bono phone khai sing hori bana kok semano 9366297924 bono video khai jungno awaji hini phano jung jora karin bai khlai malia nor kitcha khaganang lokoro obahai chu gyarok no chubanani bakha tong kha ke kisa chuba baidi ni kok kasari no tidin joran kok pangano orno khlap siwana jotono no hambai